Après les vacances, Japan in Motion revient enfin avec une saison du tonnerre. Natchan, elle, va mettre le turbo dès le départ. Bien sûr, on vous montrera ce qui s'est passé à Japan Expo et peut-être même des images en coulisses inédites. Sans oublier les Harajuku Girls. Qui va être transformé cette semaine? Bienvenue dans Japan in Motion, saison 8.ジャパンインモーションシーズン8が始まりました。このシーズン8から日本でも広島だけではなく福岡でも放送されることが決定しました。めでたい。福岡でも見れるということで、福岡の皆さんこれからねこの番組ぜひ皆さん一緒に見てくださいね。よろしくお願いします。Natchan se trouve aujourd'hui dans le quartier de Yoyogi à Tokyo. C'est une oasis au cœur de la mégalopole. Son parc constitue un lieu de détente idéal pour les habitants. 実は私ワンちゃんが大好きで、自分もトイプードルの2匹飼ってるんですけど、ここ東京に犬に関するちょっと珍しいお店があるということで、こちら行ってみたいと思います。 À première vue, la boutique Aquamarine ressemble à une animalerie tout ce qu'il y a de plus ordinaire. こんにちは。どうも。ここはどういうお店なんですか？都内では珍しいワンちゃんのレンタルをできるお店ですね。Et oui, le saviez-vous? Pour un prix très abordable, Aquamarine vous propose de louer un chien et d'aller le promener dans le parc voisin. Elle monte aussitôt au premier étage, là où se trouvent les chiens. こんにちは。わーい。夏子だよ。いやー。 Cet endroit est fait pour passer un peu de temps avec les animaux. Si un des chiens vous plaît particulièrement, vous pouvez l'avoir rien que pour vous quelques instants. かわいい。もうこんなにもう犬に囲まれて私幸せです。もうこの子たち全部レンタルできるんですか？はい、そうですね。月齢がこの子たちと3ヶ月以上なので、はい、この子でもお散歩に出ていただけます。はい、なんかみんなでもすごいおとなしいというか、はい、すごい人慣れしてますよね。はい、いつもたくさんのスタッフともうたくさんのワンちゃんに囲まれて生活している子たちなので、はい、とても人懐っこくて明るい子たちばかりで、ね、私もほぼ初対面なんですけども、こんなことができる中ですから。もう私昔大型犬飼ったんですよ。これよりもうちょい大きいぐらいの、はい、結構引きずられちゃったりとか私したんですけど、大丈夫ですか？はい、この子まだ1歳になってないんですけれども、専用のトレーナーさんが、しつけも訓練も入れてまして、トレーナーさんにもう訓練されてるんですね。はい、そうです。もちろんビーグルも、この子たちも全部訓練が入ってますので、引きずられたりとか、飛びついたりという心配もありませんね。はい、私もせっかくなのでお散歩がしたいです。はい。 C'est bien joli tout ça, mais... Faudrait pas oublier le jeu du mime. Natchan adore les chiens. Elle va devoir mimer le sentiment d'un chien que l'équipe va lui proposer. Si Madame Tsuchiya réussit à trouver 4 réponses en 2 minutes, Natchan a gagné. Sinon, c'est le gage à la clé. Le premier thème est « J'ai faim ». 疲れた犬。違う。じゃあダメだ。これダメだ。これ次行きます。次。 Elle passe à « Ça gratte ». お腹がかゆい犬。合ってる。いけば。かゆい正解です。はい。Bien. Et maintenant, viens jouer. せっかく小道具あるので。ちょっとずるいけど。媚びを売ってるわ。違う。そんなもっと純粋な心で考えてください。じゃあパスで。 Arrivera-t-elle à faire deviner « Prends-moi dans tes bras ». もう抱っこ。
そうですそうですそうです。はい。 Encore un, allons à la mer. Plus difficile. なんだそれ。なんだそれ。ダメだ。Oh, Natchan a perdu son défi. Elle a donc un gage comme promis, la pauvre. Elle va devoir nous révéler une histoire dont elle a honte. とあるテーマパークに遊びに行ったんですけど、本当にトイレがしたくて、でも周りが見えなかったんでしょうね。こうもううわーって入って出てきたら男の人がいっぱいいたんですよ。男子便所に入っちゃったことがあります。男便所はちょっと恥ずかしいですね。お散歩行っても大丈夫ですか？はい、大丈夫。ありがとうございます。それじゃあ行ってきます。 Dans cette boutique, avant de partir en promenade, il est possible de louer un petit costume pour le chien. Ce qui a le plus de succès cet été, ce sont ces légers kimonos que l'on appelle des yukata. Et en plus, ils sont tous faits à la main. En souvenir, on peut prendre une photo de son chien déguisé. Le fond et la tenue changent régulièrement. Succès garanti à chaque saison. Comme Japan in Motion, 8e saison. Revenons à nos toutous. Natchan est à présent dans le parc. Réussira-t-elle à promener le chien sans encombre? お座り。お座り。あ、言うこと聞いた。皆さんも東京に来た際にはぜひこのワンちゃんと一緒にお散歩をして癒されてください。はい、ぜひお試しください。 Le samedi 8 décembre, Natchan sera en concert au KFB d'Hiroshima. Venez très nombreux pour l'encourager. Harajuku, l'endroit d'où se répand tout ce qui a trait à la mode au Japon. Dans ce quartier, on trouve les gens à la pointe de la mode et les plus au courant des dernières tendances. Une jeune fille nous présente inlassablement ses magasins préférés et partage son goût de la mode. Son but, répandre le style d'Harajuku jusqu'en France. Cette jeune fille dont le monde entier parle actuellement, c'est Kyari Pamiu Pamiu. Juillet 2012, près de Paris. Quelle foule. Vers où se dirigent-ils tous? Vers Japan Expo, le plus grand salon européen dédié à la culture japonaise. Manga, animé, jeux vidéo, toutes les dernières nouveautés du Japon se retrouvent ici. Mais ça, vous le savez déjà. Le salon tenait sa 13e édition en juillet. Il y avait quelque chose de différent en ce début d'été 2012. En général, ce sont les cosplayers qui parcourent en nombre les travées du salon, mais cette fois, on dirait bien que les Harajuku Girls sont présentes en force. Sur ce stand, les visiteurs peuvent trouver les goods présentés par Kyari tout au long des émissions. Ces articles partent comme des petits pains. Sur la scène principale, le défilé de mode Harajuku Kawaii a attiré plus de 5000 personnes. Jetons un œil en coulisses. Les mannequins qui présentent la mode Harajuku avec Kyari se préparent. C'est leur premier défilé dans la capitale de la mode. Pas étonnant qu'elles aient l'air un brin tendu. Le défilé proposait toutes les marques les plus connues d'Harajuku, ainsi que ses noms les plus représentatifs. Parmi les mannequins qui défilaient, vous en aurez reconnu certaines qui participent souvent à l'émission. Les visiteurs étaient également venus soutenir quelqu'un d'autre. Le JO Live House est bondé. 8000 personnes sont venues assister au concert de Kyari.
Elle a interprété 5 de ses chansons, dont Pon 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 et Tsukema Tsukeru. Ces titres sont très connus, même à l'étranger. Ils ont été en tête des classements des plateformes de téléchargement. En 2 jours, 13 000 personnes environ ont assisté au live de Kyary. Un record pour un concert à Japan Expo. C'était génial, on s'est éclaté, on a fait toutes les danses, on a chanté comme des folles et franchement c'était génial. Merci Kyary. Merci beaucoup à elle d'être venue en France pour nous, franchement c'était génial. Anthony Saiko deshita. Kyary is the best, Kyary #1. She is very cute and her style very interesting, many colors, many designers, fashion, little things, it's very interesting. C'était trop bien parce que j'ai vu ma fan et j'ai trouvé trop bien parce que j'ai chanté et c'est ma préférée. Oui, I love you, Kyary. Bonjour, Kyary ぽみゅぽみゅです。今回はジャパンエキスポでライブをさせてもらいました。本当にもうファンの皆さんすごく熱狂的でめちゃくちゃ盛り上がって楽しいライブができました。で今回は5曲しか歌えなかったんですけれども、今度こそはしっかりセットを作ってワンマンライブができたらいいなと思います。Merci beaucoup. Lorsqu'elle a commencé à participer à l'émission, Kyary souhaitait que la mode Harajuku se développe en France. On peut dire que le pari est gagné. Mais ce n'est que le début. Nous allons continuer à vous présenter les tendances d'Harajuku durant cette saison qui commence. Vous connaissez maintenant bien cette rubrique. Elle permet à Kyary de continuer à transmettre sa passion de la mode au public français. Des idoles en vogue en ce moment au Japon vont se prêter au jeu de la transformation. Les mannequins qui apparaissent dans les magazines de mode d'Harajuku vont les relooker complètement. Quelles idoles vont devenir des Harajuku Girls durant cette nouvelle saison? Notre spécialiste de la semaine est... Seto Ayumi. C'est un mannequin qui paraît souvent dans les pages du célèbre magazine Zipper. Yuna va lui prêter main forte. Elle travaille elle aussi pour le magazine Zipper, tout en étant employée dans une boutique d'Harajuku. Hi, さて今回変身するアイドルがこちらにいらっしゃるそうなんですが、ちょっと行ってみましょう。行ってみます。はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。バニラビーンズさん。はい、そうです。よろしくお願いします。Les Vanilla Beans sont 2 idoles qui ont fait leur début en 2007. Elles sont réputées dans l'archipel pour leurs jambes magnifiques. Et au premier abord, elles font preuve d'un entrain et d'une bonne humeur communicative. C'est un groupe à suivre en ce moment. Hi, では早速お二人に改めて自己紹介をお願いしたいと思います。お願いします。Bonjour, nous nous appelons Vanilla Beans. Je suis Lisa. Je suis Lena. Nous sommes la idol japonaise. Nous avons la France beaucoup. よろしくお願いします。なんかいろいろお二人についてちょっと調べてみたんですけれども、
なんかアイドルがすごいお好きと聞いたんですが、レナ。はい、そうなんですよ。レナはすごくアイドルが好きなんですけど、自分自身もアイドルをやってまして、今一推しは東京女子リレーの新井ひとみちゃん、ひーちゃんです。Vous vous rappelez bien sûr de Hitomi des Tokyo Girl Style. Elle est intervenue de nombreuses fois dans Japan in Motion. Son visage angélique fait qu'elle occupe naturellement la place centrale dans son groupe. Et sa candeur, souvent à côté de la plaque, est d'un naturel désarmant. Elle avait été relookée en une Harajuku Girl psychédélique. Rena des Vanilla Beans semble bien accro à elle. 私たちね、勝手にもう2年間東京女子優さんの応援をさせていただいてたんですよ。もうレナが好きすぎて、どこに行ってもどこのお仕事でも東京女子リレーさんの宣伝をするという、自分たちの宣伝よりもどんどんしていくっていうのがシングルに出ますやってます。すごい。もうただのファンですね、私は。ライブもね、行くもんね。行ったり、その自分がアイドルをやってるんですけども、やっぱりお仕事じゃないですか。だから疲れたりするのをアイドルに癒してもらう。もうすごいアイドルって癒してくれるんですよ。よしりゅうちゃんのステージを見るとやっぱ心が現れますね。リサさんは、ちょっと噂によるとすごいセレブだとお伺いしたんですけれども。いや、全然そんな大したことないんですけど。いやいや、そんなことあるんですよ。実はまだリサは日本で一度もお正月を過ごしたことがないんですよ。はい、そうなんです。すごい。お正月に結構パリ行ったりとか、ニースとかモナコで過ごすこともあって、フランス大好きなんです。何回も行きますね。一人でパリとかも。おしゃれ。この夏休みにもパリに一人で。Cette semaine, c'est donc Lena, la fan d'idol, qui va se transformer en Harajuku Girl. では今からレナさんが大変身するお店に行きたいと思うんですけれども、ちょっと普段がちょっとおとなしめ、地味めなレナさんにぴったりなお店なんですけれども、はい、着きました。こちらです。じゃん、おお、ぴったりです。すごいですね。ドッグだ。すごい、ドッグですか？レディー・ガガが日本に来た時ここでいっぱいお買い物したっていう。そうなんです。ドッグじゃないですか。ものすごい派手ですね。これ。レナどうする？これかぶる？すごい。そうなんです。結構激しいパンチの効いた。普段地味めなので、ぜひ派手な感じに変身。大変身を。はい。Elle se dirige de ce pas vers le magasin. これが噂のガガ様のサインです。すごい。スプレーでサインしてますよ。かっこいいな。レディー・ガガ。これを見に来るだけでも価値あります。あります。確かに。店内の感じがこういう感じです。こちらです。顔からチェーンがすごい。いや、着たことないです。こういう感じのお洋服ですよね。原宿の中でも結構やっぱパンチがあるお店なので、かなりパンチありますよね。はい。Dog est une boutique très réputée, même à l'étranger. Lady Gaga et Rihanna y sont venues. Autant dire que cela a fait couler beaucoup d'encre. On y trouve des articles incroyables, uniques en leur genre. Quelle Harajuku Girl Lena va-t-elle devenir? いや、普通のジーンズかと思ったら後ろが透明になってる。これすごい。意外と地味なのもあるんだと思ったら、これ雨でもバッチリじゃん。ねえ。何運ぶ？でもこれ中にすごい柄の。おしゃれ。ねえ、かわいい。分かってますね。これただのビニールかと思ったらこれもジーンズ。こっちの方がパンチあった。すごい。こういうのどうやってコーディネートするんですか？やっぱ中にハーフパンツとかそう履いたりとか。レナさん、はい、来てください。ちょっとすごいの見つけました。私。すごい。何これ。角生えてるじゃないですか。似合うんじゃないかなと思って。ヘルメットですか？ヘルメットかな、もともとは。釘も刺さってるし。でも重そう。じゃーん。うわどんな感じになってますか？レナ重くない？
ないそれ。面白い。これはいつ被るもんなんですか？でもすごく変身できた気がします。これとかどう？次ちょっと。これちょっとかっこよくない？目これもついてるし。誰だかわかんないよもう。誰だかわかんない。レナ？違います。違います。でもすごいなんかしっくりくる。息はできます。これはいつ使うものですか？いつか。いつか使う。でもすごいなんかもう本当にもう違う人になりきってる感じですごい面白いです。ちょっとこれなんか合わせたらいいんじゃないかなと思って。これまたすごいジャケットですけど、羽がいっぱいついてる。そしてキラキよラく見えないんですよこれ。これでよく見えない。合いますよ。おしゃれおしゃれ。派手だな。これはいつ着るんですか？もういつか。いつか。Fini de rire, voici le grand moment de la transformation. Cette fois, Yuna et Ayumi, mannequins professionnels, vont transformer Lena avec leur sens de la mode particulièrement aiguisé. Monsieur Takeda, qui s'occupe régulièrement de plusieurs personnes du showbiz, donnera la touche finale avec le maquillage. では変身が完成したようなので、読んでみたいと思います。はい。せーの、レナさん。はーい。Admirez le spectacle. Lena est superbe. Yuna et Ayumi ont encore fait des merveilles. Elles ont tiré le meilleur de l'extravagance que propose le magasin Dog, sans pour autant écarter la douceur naturelle de Lena. Le coiffeur n'a pas touché à dessin à la coupe au bol de Lena, sa signature personnelle. Cette veste, décorée d'une étrange combinaison de perles et d'aiguilles, est tout à fait dans son caractère. Et sous la veste, c'est bien un maillot de bain que Lena porte. Et pour assortir le tout, elle porte un short en cuir. 顔がもうなんか違うもん。私の知ってるレナじゃないです。いやいつもはちょっと花柄だったり、そうですよ。ロングワンピースを着てるので、こんななんかいろいろついてる。トゲトゲがついてて、でここにもトゲトゲがついてて、気分までちょっと変わる感じになってきました。メイクも全然違いますね。そうなんですよ。今回普段はつけないんですけど、カラーコンタクトをつけているんですけど、わかりますか？ちょっとグレーの、はい、グレーのカラーコンタクトをつけて、でアイラインもちょっとブルーな感じなので、はい、ピョンって当ててます。そしてなんて言ってもこのそうですね。ヘアスタイルが、ヘアスタイルいつも変えないですもんね。そうなんですキよ。ノコのマッシュルームヘアを生かしつつ、ちょっとカラーを入れて今回初めてです、こういうのを入れたの。そしてこれは仮面なんですけど、仮面顔につけるものなんですか？多分本当は顔につけるんですそうなんだ。けど、結構原宿の子たちとかだったらネックレスにしたりとか、ヘッドドレスにしたりとか、アイディア次第でいろいろ使える仮面なの。じゃあこれでね、仮面武道館行けますね。いけちゃうこれ。本当にお洋服一つで気分も変わるので、ここぞという時に原宿ファッション挑戦してみたいと思います。初の写真集月刊レオバニラビーズさん発売中です。私たちの客船美が見れる写真集となっていますので、皆さんぜひよろしくお願いします。そして今回番組をご覧の皆さんの中から抽選で3名の方にこのサイン入り写真集をプレゼントさせていただきますので、ぜひ応募してください。さよならサブカルチャー、シンデレラの私サブカルチャー